बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 की जो है एसएसटी की बुक की रीडिंग करेंगे। बाब जो है इसका चहारम है और टॉपिक है इसका तारीख। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो नंबर 36 पे ये स्टार्ट हो रहा है। तहजीबों का आगाज़। इंसानी ज़िंदगी जू जू अपने मनाजिल तय करती गई, इसमें बतदरीज निखार आता गया। लोग बेहतर मेयारी ज़िंदगी अपनाने लगे और यूँ इंसानी तहजीब का आगाज़ हुआ। इंसान तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ आगे बढ़ा, रहन सहन के नए तरीक़ों को अपनाया, मुआशरे का अमल वजूद में आया, रियासतें और हुकूमतें कायम हुई और इंसानी तहजीब का एक नया आगाज़ हुआ। सोचें और जवाब दें, तहजीब किसे कहते हैं? तो इसका आंसर ये है कि इंसान तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ आगे बढ़ा, रहन सहन के नए तरीक़ों को अपनाया, मुआशरे का अमल वजूद में आया और इस तरह रियासतें और हुकूमतें कायम हुई और इंसान की जो तहजीब का है एक नया आगाज़ हुआ। अच्छा, उसके बाद है कि दुनिया की अवलीन तहजीबों में से 3 के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 तहजीबों के नाम लिख दिए जो बहुत ही मशहूर हैं, जिसमें है यूनानी तहजीब, रूमी तहजीब और गंधारा की तहजीब। सने ईसवी CE जो है इस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के ज़माने को सने ईसवी कहते हैं और जहाँ BCE लिखा होगा उसको हम कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के ज़माने को, यानी क़ब्ल अज़ मसीह कहते हैं। इस सबक में हम 3 तहजीबों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पुरानी जो तहजीब है वो यूनानी तहजीब है। तो यहाँ 3 तहजीबें होंगी। यूनानी तहजीब जिसे ग्रीक सिविलाइजेशन, रूमी तहजीब रोमन सिविलाइजेशन और गंधारा तहजीब जिसे हम गंधारा सिविलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। यूनानी तहजीब 1600 क़ब्ल अज़ मसीह से 146 क़ब्ल अज़ मसीह है। यूनानी तहजीब आज से करीबन 4000 साल क़ब्ल बहरीरा रूम के किनारे परवान चढ़ी थी। कदीम यूनानी यूरोप और मगरबी एशिया के बेशतर इलाकों पर मुश्तमिल था। ये खिताब अपने बुलंद व बाला पहाड़ों, अजीम समंदरों और खूबसूरत जजीरों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। कदीम यूनान कई शहरों में तकसीम था, जैसे एथेंस, स्पार्टा, थेबेस और ओलंपिया। इन शहरों की अपनी हुकूमतें, कवानीन और फ़ौज थी। तो यहाँ मैंने निशान भी साथ साथ लगाए हुए हैं, तब हम जब मश्क करेंगे तो उसके सवाल जवाब होंगे। एथेंस और स्पार्टा कदीम यूनान के 2 अहम शहर थे। ये दोनों आपस में जंग करते रहते थे। बाज़ औक़ात ये यूनान को गैर मुल्की हमलावरों से बचाने के लिए मुत्तहिद भी हो जाते थे। इन दोनों शहरी रियासतों की सक़ाफ़त बिल्कुल मुख्तलिफ थी। स्पार्टा के लोग अपना ज़्यादातर वक्त जंग करने और लड़ने के तरीक़ों पर सर्फ करते थे, जबकि एथेंस के लोग जो हैं वो फ़नून लतीफ़ा यानी आर्ट्स में दिलचस्पी लेते थे और तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। चेटन जो है कदीम यूनानियों का एक लिबास है। ये कपड़े का एक मुस्ततील टुकड़ा होता था, जिसे यूनानी अपने कंधे पर ब्रोच पिन यानी कि सेफ्टी पिन जो होती है उसके साथ इसको पिन अप करते थे और कमर पर जो है उसकी बेल्ट की मदद से उसको बांध लेते थे। कदीम यूनानी बहुत से देवताओं और देवियों को पूजते थे। वो ज़्यूस को उन तमाम देवताओं और देवियों का हुक्मरान मानते थे। उन्होंने हर शहर में इबादतगाहें बना रखी थी, जिनकी देखभाल के लिए मखसूस लोग मुतय्यन थे। यूनानी अपनी बेशतर सरकारी इमारतों और मंदिरों में सतूनों का इस्तेमाल करते थे, यानी कि पिलर्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बड़े बड़े थिएटर तामीर कर रखे थे, जहां ड्रामे पेश किए जाते थे। कदीम यूनानी घरों के दरमियान में सहन बना होता था और इनके अतराफ़ में मुख्तलिफ़ कमरे होते थे। कमरों में रोशनदान बने होते थे और कदीम यूनान में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी, माहीगीरी और तिजारत करते थे। इसके अलावा कई लोग फ़ौजी, आलिम, साइंसदान और फ़नकार भी थे। इनके यानी कि घर जो है वो रोशन और हवादार हुआ करते थे और इनका जो पेशा था वो खेती बाड़ी था। क्या मज़ीद जानना चाहते हैं? मारूफ फ़लसफ़ियों और दानिश्वरों सुकरात, अफलातून, अरस्तु और सिकंदर आज़म का ताल्लुक़ इसी यूनानी तहजीब से है। मंदिर यूनान के शहर एथेंस में एक्रोपोलिस के मुकाम पर वाक़या ये इमारत कदीम यूनानी सक़ाफ़त की नुमाइंदा अलामत है। मैराथन की इब्तिदा यूनान से हुई। इसका आगाज़ फेडिपाइडस नामी एक शख्स ने किया। इसने स्पार्टा का 150 मील लंबा फासला दौड़कर तय किया ताकि ईरानी फ़ौज से मदद हासिल कर सके। इसकी वजह से यूनानी ये जंग जीत गए। जंग जीतने के बाद उसने फ़तह का ऐलान करने के लिए
پھر دوڑ لگا دی۔ میراتھن کے مقام سے ایتھنز کے مقام تک 25 میل لمبا فاصلہ بھی دوڑ کر طے کیا۔ یونانی اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ اولمپک کھیل۔ دنیا میں اولمپک کھیل قدیم یونانیوں ہی نے متعارف کروائے۔ ان کھیلوں کا آغاز 776 قبل از مسیح میں یونان کے شہر اولمپیا 776 قبل از مسیح میں یونان کے شہر اولمپیا میں ہوا۔ اس سے ان کو اولمپکس کا نام دیا گیا۔ ان کھیلوں میں میراتھن، کشتی اور باکسنگ وغیرہ شامل تھے۔ جدید اولمپکس کا آغاز بھی 1896 میں یونان سے ہوا۔ قدیم یونان کی ٹائم لائن، انہوں نے یہاں پہ ہمیں بتایا ہے کہ کس سال میں کیا ہوا تھا۔ تو 146 قبل از مسیح رومیوں نے یونان فتح کیا تھا، اور اس کے بعد 323 قبل از مسیح سکندر اعظم کی وفات ہوئی تھی، اور اس کے بعد 335 قبل از مسیح سکندر اعظم نے فتوحات کا آغاز کیا تھا، اور 431 سے 404 قبل از مسیح ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان جنگیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد 490 قبل از مسیح یونان نے میراتھن کی جنگ میں ایرانیوں کو شکست دی، اور 776 قبل از مسیح پہلے اولمپک کھیلوں کا آغاز ہوا۔ رومی تہذیب دنیا کی وسیع اور طاقتور ترین تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ اس تہذیب کا آغاز 753 قبل از مسیح روم سے ہوا، جو ایک چھوٹا قصبہ تھا۔ روم اب یونان کے قریب موجودہ اٹلی میں واقع ایک شہر ہے۔ روم کی بنیاد اس کے پہلے بادشاہ رومولس نے رکھی تھی۔ رومیوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کی۔ 146 قبل از مسیح میں انہوں نے یونان فتح کر لیا۔ 117 عیسوی تک انہوں نے بحیرہ روم کے ارد گرد کی تمام اراضی اور یورپ کے دیگر علاقوں، انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ پر بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔ کولوسیم روم میں قائم ایک بڑی تماشا گاہ تھی، جس میں مختلف قسم کے مقابلے منعقد ہوتے تھے۔ اس میں قریباً 50,000 لوگ سما سکتے تھے۔ لوگ آج بھی پوری دنیا سے کولوسیم دیکھنے جاتے ہیں۔ یہاں یہ پکچر دی گئی ہے اس کی کولوسیم کی، جہاں پر کھیلیں وغیرہ تماشا منعقد ہوتے تھے۔ قدیم روم ایک متنوع معاشرے پر مشتمل ملک تھا۔ مختلف گروہ اپنے اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ روحوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ان کی زبان لاطینی تھی۔ رومیوں نے رومن اعداد کا نظام متعارف کروایا، جو آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ رومن حروف تہجی کا اثر جدید دور کے انگریزی کے حروف میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ رومی ایک محنتی اور ذہین قوم تھی۔ وہ مختلف پیشوں سے منسلک تھے، جن میں کاشتکاری، معماری، فوج، تجارت، کاریگری، وکالت، تدریس اور فنکاری شامل تھے۔ قدیم روم میں حکومت کا ایک باقاعدہ نظام موجود تھا۔ لوگ سرکاری نوکریاں بھی کرتے تھے۔ اعلیٰ درجے کے انجینئر اور معمار تھے۔ انہوں نے اپنی تعمیرات میں محرابوں اور گنبدوں کو شامل کیا۔ انہوں نے گھروں میں پانی پہنچانے کے لیے پکے نالے بنائے۔ رومیوں نے بہت سی وسیع و عریض عمارتیں تعمیر کیں۔ ان میں تماشا گاہیں، غسل خانے، حمام اور کئی منزلہ رہائشی عمارات شامل تھیں۔ رومی تہذیب میں خاندان کا حاکم سب سے بڑا مرد ہوتا تھا۔ اس کے پاس خاندان کے ہر فرد کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا تھا۔ ٹیونک اور ٹوگا۔ ٹیونک قدیم روم کا ایک مخصوص لباس تھا۔ یہ سلی ہوئی 2 اونی چادروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ٹوگا ایک لمبی چادر ہوتی تھی، جسے وہ اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیتے تھے۔ قدیم روم کی ٹائم لائن۔ 395 عیسوی روم دو سلطنتوں میں تقسیم ہو گیا۔ 476 عیسوی سلطنت روم کا خاتمہ ہو گیا، اور 80 عیسوی کولوسیم روم کی عظیم تماشا گاہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ 64 عیسوی روم کا بیشتر حصہ آگ لگنے کی وجہ سے جل گیا۔ 27 قبل از مسیح روم سلطنت کا قیام ہوا۔ 509 قبل از مسیح روم میں جمہوری نظام حکومت کا آغاز ہوا، اور 753 قبل از مسیح روم کے پہلے بادشاہ رومولس نے روم شہر کی بنیاد رکھی۔ گندھارا تہذیب۔ گندھارا ایک قدیم مملکت کا نام ہے۔ یہ خطہ موجودہ دور کے پشاور، دریائے سوات اور دریائے کابل، افغانستان کی وادیوں پر مشتمل تھا۔ قدیم زمانے میں گندھارا ہندوستان، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے مابین اہم تجارتی راستہ تھا۔ 522 سے 486 قبل از مسیح
तक ये खिता ईरानियों के ज़ेर असर रहा। 326 से 327 कबल अज़ मसीह में यूनानी जंगजू सिकंदर आज़म ने इसे फ़तह कर लिया। इसके बाद इस पर हिंदुस्तान के मौर्य ख़ानदान की हुकूमत रही। चंद्रगुप्त मौर्य उस दौर का मरूफ बादशाह था। उसने बरसगीर पाक व हिंद के मौजूदा इलाकों पर मुश्तमिल पहली मरकज़ी हुकूमत कायम की। इसके दौर में फ़नून और दस्तकारियों को तरक्की मिली। कानकनी, ज़राअत, तिजारत, जहाज़रानी, मवासलात और महसूल के शोबे कायम किए गए। इस दौर में नहरी निज़ाम भी कायम हुआ। गंधारा तहजीब के अहम शहर मौजूदा पेशावर और टेक्सला हैं। इस खिते पर ईरानियों की हुकूमत से पहले गंधारा में हिंदू मत नुमाया मज़हब था। बाद में बुद्ध मत को सरकारी मज़हब बना दिया गया। बुद्ध मत करीबन 1000 साल तक इस खिते में फैलता रहा। इसको फैलाने में मौर्य सल्तनत के हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोका ने अहम किरदार अदा किया। उसने बुद्धों की खानकाहें बनवाई। एशिया में इस मज़हब को फैलाने के लिए मजहबी रहनुमा भिजवाए। उसने बुद्ध मत के पैगामात गुज़रगाहों, मीनारों और पहाड़ों पर खुंदा करवाए। उसके दौर में बुद्ध मत तिब्बत, चीन, मंगोलिया और जापान तक फैल गया। 5वीं सदी में वसत एशिया से आने वाले खाना बदोशों ने गंधारा तबाह कर दिया। उनको सफ़ेद हुन्स कहा जाता है। गंधारा दुनिया में इल्म फ़नून के अहम मरकज़ की हैसियत रखता था। बुद्ध मत का आगाज़ भारत के शहर बनारस से हुआ। गौतम बुद्ध मत के बानी थे। वो मौजूदा नेपाल में पैदा हुए और उन्होंने तकरीबन 45 साल तक बुद्ध मत की तरवीज की। वो एक फ़लसफ़ी उस्ताद और मजहबी रहनुमा थे। उनके ख़्याल में दुनिया और दुनिया के बाद राहत हासिल करने का तरीका सिर्फ़ ये है कि नेक और पाक ज़िंदगी गुजारें, तमाम जानदारों पर रहम करें, किसी को मत सताएं। गंधारा आर्ट पूरी दुनिया में मशहूर है। गंधारा की तहजीब पर मुख्तलिफ कौमें हुक्मरान रहीं, इसलिए इसके आर्ट में यूनानी, शामी, ईरानी और हिंदुस्तानी तहजीबों का असर शामिल है। गंधारा के लोग पत्थरों और रेत की मदद से बुद्ध मत के बानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के मुजस्मे बनाते थे। बुद्धा की तस्वीरों को वो चट्टानों, इमारतों और स्टोपा पर भी तराशते थे। तख्त भाई और बरदान खैबर पख्तूनख्वा में बुद्ध मत के एक मशहूर स्टोपा की बाकियात आज भी मौजूद। गंधारा की टाइमलाइन: पहली सदी ईस्वी कशन सल्तनत, 5वीं सदी ईस्वी सफ़ेद हुन्स का हमला, 185 कबल अज़ मसीह बैक्ट्रेन के यूनानियों की हुकूमत और 268 से 240 कबल अज़ मसीह अशोका की हुकूमत, 321 से 297 कबल अज़ मसीह चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत, 327 से 326 कबल अज़ मसीह सिकंदर आज़म की हुकूमत, 500 कबल अज़ मसीह गौतम बुद्ध की ज़िंदगी और 522 से 486 कबल अज़ मसीह ईरानियों की हुकूमत। मैंने सीखा यूनानी तहजीब आज से करीबन 4000 साल कबल बहिरा रूम के किनारे परवान चढ़ी थी। रूमी तहजीब का आगाज़ 753 कबल अज़ मसीह में रूम के शहर से हुआ। गंधारा तहजीब का आगाज़ 600 कबल अज़ मसीह में हुआ। ये खिता मौजूदा दौर के पेशावर, दरिया सवात और दरिया काबुल की वादियों पर मुश्तमिल था। अब हम इसकी वो मश्क करेंगे। दिए हुए सवालों के मुख्तसर जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 1 है, कदीम यूनान के 2 बड़े शहर कौन से थे और दोनों शहर कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ थे? कदीम यूनान के शहर कई थे, लेकिन इनमें से 2 अहम शहर जो थे वो एथेंस और स्पार्टा 2 अहम शहर थे। और ये दोनों में क्या फ़र्क था कि दोनों आपस में जंग करते रहते थे, जिसमें और इसके अलावा ये कि जो स्पार्टा के लोग थे, यहाँ से होगा कि जो स्पार्टा के लोग थे वो ज़्यादातर वक्त जंग करने और लड़ने के तरीक़ों पर सर्व करते थे, जबकि एथेंस के लोग फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी लेते और तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। ये इसका आंसर होगा। पहले यहाँ से नंबर 1 यहाँ तक होगा और उसके बाद नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक होगा। सवाल नंबर 2 है, ओलंपिक खेलों का आगाज़ कब और कहाँ से हुआ था? सफ़ा नंबर 38 के ऊपर हम यहाँ पे देखेंगे ओलंपिक खेल टॉपिक है इसका। यहाँ पर होगा दूसरे शॉर्ट का सवाल का जवाब। इन खेलों का आगाज़ 776 कबल अज़ मसीह में यूनान के शहर ओलंपिया में हुआ था। दूसरी बार भी जब ये गेमें स्टार्ट हुई थी गेम्स, तब भी इनका वो आगाज़ ओलंपिया में ही हुआ था। कदीम यूनान और रूम में लोग कैसा लिबास पहनते थे?
اس کا شارٹ آنسر 3 کا سوال کا جواب آدھا یہاں پہ ہے اور آدھا دوسرے پیج پر ہوگا. یہ 37 پیج ہے. قدیم یونانیوں کا لباس چیٹن تھا. یہ کپڑے کا ایک مستطیل ٹکڑا ہوتا تھا. لمبائی یعنی کہ ایک زیادہ ہوتی تھی اور چوڑائی کم، جسے یونانی اپنے کندھے پر بروچ، پن، سیفٹی پن وغیرہ سے کرتے تھے پن اپ، اور کمر پر بیلٹ باندھ لیتے تھے اس کی. اور دوسرا اس کا جو ہے ٹونک اور ٹوگا. ٹونک قدیم روم کا ایک مخصوص لباس تھا. یہ سلی ہوئی 2 اونی چادروں پر مشتمل ہوتا تھا. ٹوگا ایک لمبی چادر ہوتی تھی جسے وہ اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیتے تھے. تو یہاں تک تیسرے سوال کا جواب ہوگا. اب دیے ہوئے سوال جو ہیں ان کے تفصیلی جواب دینے ہیں ہم نے. تو پہلا سوال ہے رومی تعمیرات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ صفحہ نمبر 39 کے اوپر ہے کہ رومی اعلیٰ درجے انجینئر اور معمار تھے. انہوں نے اپنی تعمیرات میں محرابوں اور گنبدوں کو شامل کیا. انہوں نے گھروں میں پانی پہنچانے کے لیے پکے نالے بنائے تھے. رومیوں نے بہت سے وسیع و عریض عمارتیں تعمیر کی. ان میں تماشا گاہیں، غسل خانے، حمام اور کئی منزلہ رہائشی عمارات جو ہیں وہ اس میں شامل تھیں. سوال نمبر 2 ہے گندھارا کے لوگوں کا مذہب کیا تھا؟ اس مذہب کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ تو اس کا تفصیلی جواب جو ہے صفحہ نمبر 41 کے اوپر، یہاں سے اس کا لانگ 2 کا آنسر ہوگا. گندھارا میں ہندو مت نمایاں مذہب تھا. بعد میں بدھ مت کو سرکاری مذہب بنا دیا گیا. بدھ مت قریباً 1000 سال تک اس خطے میں پھیلتا رہا. اس کو پھیلانے میں موریہ سلطنت کے حکمران چندرگپت موریہ کے پوتے اشوکا نے اہم کردار ادا کیا. اس نے بتوں کی خانقاہیں بنوائیں. ایشیا میں اس مذہب کو پھیلانے کے لیے مذہبی رہنما بھجوائے. اس نے بدھ مت کے پیغامات گزرگاہوں، میناروں اور پہاڑوں پر کندہ کروائے. اس کے دور میں بدھ مت تبت، چین، منگولیا اور جاپان تک پھیل گیا تھا. سوال نمبر 3 ہے کہ یونانی، رومی اور گندھارا تہذیب کن موجودہ علاقوں خطوں پر مشتمل تھی؟ نام لکھیں. تو یہاں پر ہے یونانی تہذیب. یونانی تہذیب جو ہے وہ قدیم یونانی تہذیب تھی. یورپ اور مغربی ایشیا کے اکثر علاقے پر مشتمل تھی. رومی جو تہذیب تھی وہ یونان کے قریب موجودہ اٹلی میں واقع جو شہر ہے وہاں پر موجود تھی. اور گندھارا پشاور، دریائے سوات اور دریائے کابل کی وادیاں ہیں. یہ موجودہ ان کے نام ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ کو بتائے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو چیپٹر ہے یہ باب 4 یہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم نئے سبق کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.